আমাদের 7th কনভোকেশন হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে 21st। সেই কনভোকেশনে এইবার আমরা অনারিস কোর্সা দিচ্ছি ডক্টর শশী থারুরকে। আর এই কনভোকেশনে 1050 ছেলে মেয়েরা সার্টিফিকেট পাবে। ওরা আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, পিএইচডি প্রোগ্রাম শেষ করে চলে গেছে। ওরা সবাই আসবে এই 7th কনভোকেশন অ্যাটেন্ড করতে। আর আমরা ভাবছি নতুন কোর্সগুলো আমরা শুরু করব। নতুন কোর্সের মধ্যে একটা আছে নার্সিং, একটা নার্সিং স্কুল আমরা শুরু করতে চাই। নার্সিং স্কুল মানে বিএসসি নার্সিং, এমএসসি নার্সিং। আর এরপরে আমরা একটা মেডিকেল কলেজও শুরু করতে চাই। যদি সেন্ট জেভিয়ার্স মেডিকেল কলেজ যদি হয়। আর আমি ভাবছি কি আমাদের এই শহরে অনেক ডক্টরসরা, অনেক হসপিটালস আছে, ওরাও এটা চাইবে। সো আমরা ভেবে দেখেছি এটা এখন আমাদের এই শহরে দরকার। তো সেই ব্যাপারে কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে আপনাদের? কথা হয়নি। আচ্ছা, আপনারা কি কোনো জমি দেখেছেন? উনি একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু আমরা সেই সময় আমরা বলেছি কি আমরা পারবো না। কিন্তু এখন এই আইডিয়াটা এসছে, আমরা একবার কথা বলবো। আপনারা কোনো জমি দেখেছেন আপনারা? ওনাকে জিজ্ঞেস করবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কি করতে চাইছেন নতুন? আর এই আগামী বছর আমরা একটু বিটেক শুরু করি। বিটেকের পরে আমরা একটু এমটেক শুরু করব। অ্যান্ড দেন আমরা কি করব, আইআইটি খড়গপুর আর আইআইটি মাদ্রাস এর সঙ্গে একটু কোলাবরেট করে স্কুল অফ ডিজাইন, ইন্টাগ্রেটেড এমবিএ, ইন্টাগ্রেটেড বিএড, এরকম নতুন কোর্সগুলো আমরা শুরু করব। और जो बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे के प्रॉब्लम की वजह से, वो बच्चे लोग को भी मीन्स अगर आपके यूनिवर्सिटी के ज़रिए कुछ पढ़ाई सुविधा। गवर्नमेंट है बहुत हेल्प करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बहुत स्कॉलरशिप सब प्रोवाइड करते हैं। और हम भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। आपने कहा कि इस वर्ष में आपका 1000 समथिंग बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और प्लस वो लोग अचीव किए हैं कॉन्वोकेशंस में, उनको प्राइज़ दिया जाएगा। तो सर उसका थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि कौन कौन आ रहे हैं चीफ गेस्ट एंड प्राइज़ देना है कितने बच्चों को? स्कॉलरशिप्स पहले हैं मेरिट स्कॉलरशिप, जो अच्छा से पढ़ते हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप देना, और है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो गरीब बच्चे आते हैं और पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। हम लोग यदि उन लोग लोन लेना चाहते हैं तो बैंक के पास भेज देते हैं, नहीं तो हम लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं। अभी 20 जनवरी में आप लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, 20 फरवरी में आप जो छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हो उसमें कितने बच्चे लोग? 21 में तो हमारा स्टूडेंट्स हो गए 1080 स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट पाएंगे। अच्छा, वो कौन सी कैटेगरी के बच्चे होंगे? मीन्स LLB एंड सब कोर्सेज का है। थैंक यू सर। सर आपका नेम प्लीज? फादर जॉन फेलिक्स राज। थैंक यू सर।